Shalom shalom, naamini uko salama kwa neema ya Mungu, na nikutie moyo kama mambo sio mazuri sasa hivi, nikutie moyo ya kwamba mambo yatakuwa mazuri kwa neema ya Bwana. Mungu hata ruhusu ubaki kwenye hali mbaya, Mungu hata ruhusu ubaki kwenye kilio, Mungu hata ruhusu ubaki kwenye machozi, kwenye huzuni. Furaha yako inakuja na mambo yote mazuri ambayo yako mbele yako utayaishi na utashuhudia wema wa Mungu katika maisha yako. Leo niko na somo na message nzuri ambayo inaenda kubadilisha maisha yako. Tunaenda kujifunza kwa kifupi tunasema code au password ambazo Mfalme Sulemani anatupatia. Code za Sulemani. Unajua Sulemani alikuwa influencer mkubwa sana kwa wakati wake, yani alifanya vitu ambavyo havikuwahi kufanyika. Aliandika kitabu cha Mithali. Sulemani alikuwa mtu mwenye hekima kubwa sana. Maamuzi ambayo alikuwa anatoa ilikuwa maamuzi ya kushangaza dunia nzima. Watu walikuwa wanatoka mataifa, wafalme wanakuja kusikiliza hekima ambayo alikuwa nayo. Na leo mimi nataka mimi na wewe tuweze kujifunza kupitia huyu Sulemani vitu ambavyo yeye alikuwa navyo, namna ambavyo yeye alikuwa akitembea, yani zile code zake ambazo alikuwa akizitumia ili aweze kufanikiwa, na sisi pia tukizitumia bila shaka tutafanikiwa. Unajua ukiwa na password kwa mfano ya simu ya mtu, yani hata ukijua hiyo password unaweza ukaiweka tu na ukapata access ya kila kitu kwenye hiyo simu. Ukiwa na kadi ya mtu ya benki alafu una password yake, unaweza ukaingia kwenye account yake na ukachukua pesa yoyote ile. Ukijua password ya kuingia kwenye mlango fulani, ukiitumia tu utakuwa na access na vitu vyote vitakuwa vya kwako. Kwa hiyo ni muhimu sana pia mimi na wewe tuweze kujua hizo code ambazo Sulemani alikuwa nazo, alizitumia na maisha yake kafanikiwa, aka impact kwa wakati wake. Mimi na wewe pia tunaweza kuimpact kwa wakati wetu na maisha yetu yakawa yenye baraka na yenye kuthaminika duniani na hata mbinguni. Mimi naitwa Bienvenu Wanzire. Basi ninakuomba kwa moyo wa unyenyekevu sana ya kwamba uweze kusubscribe kwenye YouTube channel yangu. Nimegundua kwamba wengi ambao wanaangalia video ni wengi ambao hawaja subscribe. Sasa nikuombe tu, ili usiwe unapitwa na video, wewe unapata notification wakati tunakuwa tukiweka video online, basi utasubscribe tu na kubonyeza kale kakengele ili usipitwe tena na vipindi vyetu. Na ni action ndogo tu, ni sekunde moja tu ambayo utafanya tu kubonyeza hapo, lakini kwetu sisi ni ya thamani kubwa sana, na ninatanguliza shukrani zangu kwako wewe ambaye utaniunga mkono kwa kusubscribe kwenye YouTube channel yangu. Kitu cha kwanza ambacho tunahitaji katika maisha yetu kabla ya kila kitu, na Sulemani alikiomba Mungu, kinaitwa hekima. Unaposoma kwenye kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 3 unaanzia mstari wa kwanza kushuka hadi mstari wa 9, Mungu anamwambia Sulemani, niombe chochote unachotaka. Sulemani alikuwa na access ya kumwomba Mungu, ya kumwambia nipe nguvu ya kuwapiga maadui zangu, nipe jina kubwa nijulikane dunia nzima, nipe pesa, nipe wanawake, nipe hiki na hiki. Alikuwa free kuomba Mungu chochote anachotaka, lakini hakuhangaika kuomba vitu vingi. Akaomba Mungu kwamba Mungu, na kuomba unipe hekima ili nijue kuamua juu ya hawa watu ambao umenipa niwaongoze. Na mimi nataka ni utafakari, ingekuwa wewe au ingekuwa yule rafiki yako, ingekuwa mimi, ambayo Mungu anauliza kwamba niombe chochote unachotaka. Naamini ya kwamba list ingekuwa ndefu sana. Yani president anakuuliza, anakuambia niombe chochote unachotaka ungeomba vitu vingi sana. Sulemani anatufundisha tu kwamba hatuhitaji kuomba vitu vingi sana, lakini kitu kimoja na kikubwa sana kuliko vyote ambavyo tunaweza tukahitaji ni hekima. Hekima ni key, hekima ni code ambayo ni kuambia rafiki yangu, ukiwa nayo itakusaidia kuamua kufanya hiki na hiki, itakusaidia kuweza kujua jambo la kufanya wakati gani, kwa muda gani, namna gani, na itakupatia vyote ambavyo unavihitaji.
Kwa hiyo rafiki, ni kuombe ya kwamba hitaji hekima. Kabla ya kuhitaji kuwa na jina kubwa, ambia Mungu nipe hekima. Kabla ya kuomba pesa, ambia Mungu nipe hekima, sababu ukiwa na hekima na ukiwa na hizo pesa utajua kumeneja zile pesa, sababu wengi walipata vitu, sababu walikosa tu hekima, vile vitu viliwaangamiza, viligeuka kuwa sumu kwao. Wengi walipata position, sababu ya kukosa hekima waliipoteza. Wengi walifurahiwa, walipendwa na watu, lakini sababu walikosa hekima ilifanya kwamba wale watu wakawachukia, wakawafukuza, yani wakapoteza vyote sababu ya kukosa hekima. Omba hekima katika kazi yako, omba hekima kwenye ndoa yako, omba hekima kwenye huduma yako, omba Mungu hekima kwenye kila sekta ya maisha yako, sababu hiyo hekima itakusaidia kupata zaidi ya vile ambavyo vinaweza vikawa material. Hekima kabla ya kila kitu. Hekima iwe msingi ya jambo ambalo tunaweza tukafanya. Hekima iwe msingi ya mahitaji ambayo mimi na wewe tunaweza tukaomba kutoka kwa Mungu. Sulemani anatufundisha, alikuwa mfalme tayari, alikuwa kabisa anaongea na Mungu live, lakini akamwambia Mungu, nipe hekima. Hekima ni kitu ambacho hakionekani, hawezi kukigusa hivi, lakini hekima inaweza kukupatia vitu na ukavishika kwa mkono wako. Mwambie Bwana, nipe hekima kama Sulemani, ili maisha yangu yafanikiwe. Jambo la pili ambalo Sulemani anatufundisha ili mimi na wewe tuweze kufanikiwa ni kufikiria kabla ya kufanya matendo. Kabla ya kila action tufikirie kwanza. Unajua, mtu ambaye unafikiria, hauko mtu ambaye unafanya vitu kwa hisia, hauko mtu ambaye unafanya vitu kwa kushtukiza, kwa kukurupuka. Na mara nyingi mambo ambayo tunafanya kwa hisia, mambo ambayo tunayafanya kwa kushtukiza, yanakuwa mambo ambayo yanatupeleka kwenye maangamizi, yanatupeleka kwenye majuto. Ndio maana Biblia inasema kwenye Mithali sura yake ya 21 mstari wa 5, Biblia inasema mwanzo wa mwenye bidii huelekea utajiri tu, bali mwenye pupa huelekea uhitaji. Yaani mtu mwenye kufanya vitu kwa pupa bila kufikiria, mtu mwenye kufanya vitu kwa hisia, yaani nikwambie, unakuaga vitu ambavyo vinakupelekea tu mara zote kwenye kulia. Rafiki yangu, epuka sana kufanya kitu bila kufikiria. Epuka sana kuongea maneno bila kufikiria. Kabla ya kuongea neno, zungusha kwanza ulimi mara 7. Yule wakati unazungusha ulimi ni kwamba akili inatumika. Unafikiria kwamba hii neno nikiongea mwenzangu atalichukulia namna gani? Watu wengi leo hii wanakuaga tu kusema ningejua. Sababu gani? Walifanya vitu kwa hisia, walifanya vitu kwa kushtukiza, walifanya vitu bila kufikiria. Ndo umeona sasa matokeo yamekuwa mabaya, unaanza kusema ningejua. Rafiki yangu, kabla ya kuanza hiyo biashara, fikiria kwanza. Kabla ya kuanza uchumba, fikiria kwanza. Kabla ya kuingia kwenye jambo fulani, fikiria kwanza. Kabla ya kuongea jambo fulani, fikiria kwanza. Kabla ya kufanya makubaliano, kabla ya kufanya agano na yule mtu, fikiria kwanza. Fikiria kwanza. Angalia mazuri yake ni nini, angalia mabaya yake ni nini, angalia faida ni nini, angalia hasara ni nini. Usiende tu kwa kushtukiza, usiende kwa pupa. Piga kwanza mahesabu. Yani kabla ya kufanya kitu, hata kama wakati mwingine unaweza ukachokozwa, wakakuambia maneno, wakakutendea kitu, yani kuwa mtu ambaye kabla ya reaction yoyote ile, kuwa kwanza mtu ambaye unafikiria, kwa hiki ambacho nimetendewa, kwa hiki ambacho nimesikia, kwa hiki ambacho nimeona, na nifanye nini? Kabla ya kufanya chochote, fikiria kwanza, hata kwa sekundi kadhaa, hata kwa dakika kadhaa. Yani sio lazima kwamba ufanye hapo, sio lazima kwamba ujibu hapo, lakini ukichukua tu dakika kadhaa, sekundi kadhaa za kufikiria, chochote ambacho utakifanya baada ya kufikiria, na kuhakikishia kwamba kitakuwa kizuri. Sababu gani? Haukufanya kwa pupa.
Unajua, mara nyingi tunadanganyika kwa kuona vile vya nje. Ukiona mtu namna ambavyo amependeza, wewe una conclude mara moja kwamba huyu ni mzuri. Ukisikia sound nzuri, maneno mazuri, una conclude kwamba huyu ni mtu mzuri sababu ameongea maneno mazuri. Lakini Mfalme Sulemani anatufundisha mimi na wewe ya kwamba tusiishie tu kwa vile ambavyo tumeona, sababu umeona hiki kitu kizuri ukaconclude kwamba ni kizuri, umeona hiki ni kibaya ukaconclude ya kwamba ni kibaya, umesikia maneno mabaya ukaconclude ya kwamba yule ni mtu ni mbaya, umesikia mazuri yani tusiishie kwa vile ambavyo tunaona tu, lakini tuchambue kwa ndani ili tuweze kupata uhakika wa jambo. Biblia kwenye kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 3, wanawake wawili ambao wanabishana kwa ajili ya mtoto. Mwingine huyu amelalia mtoto wake mpaka mtoto amekufa, alafu akabadilisha akaweka maiti kwa nafasi ya mtoto aliye hai, naye akachukua mtoto aliye hai akasema ni wa kwake. Sasa wakati wanabishana, wakafika mbele za mfalme, kila mmoja analia, huyu ni mtoto wangu, huyu ni mtoto wangu, na yule aliyeua mtoto wake naye analia, huyu ni mtoto wangu, na yule mama wa mtoto analia, huyu ni mtoto wangu. Yaani kwa akili za kibinadamu, ukiangalia kwa macho ya nje, inawezekana yule aliyeua mtoto wake alikuwa analia sana kumzidi hata yule mama wa mtoto wa kweli. Ndio maana mimi nakwambia rafiki yangu, wakati wote unapomjaji mtu kwa kile ambacho unaona, wakati mwingine unaweza ukakosea. Ukisikia mtu anaongea kwa upole, usiconclude ya kwamba huyu ni mpole. Ukisikia mtu anaongea maneno mazuri, usiconclude ya kwamba huyu ni mtu mzuri. Leo hii watu wamevaa ngozi ya kondoo, yaani mtu ni simba kwa ndani, lakini anakuja kwako anakuchekea, anakuambia maneno mazuri. Mwingine anakuja kwenye msiba wako akiwa anakupa pole, akiwa anakuambia yatapita, lakini ndani mwake anafikiria mabaya, ndani mwake anafurahia shida zako. Yule ambaye uko naye wakati wote unamwamini ya kwamba huyu ni mtu wangu wa karibu, huyu ni besti wangu, kumbe yule ndo ana uwezo wa kukutendea mabaya. Na inawezekana hata yale mabaya ambayo yako kwenye maisha yako, ile uchungu ambao uko nayo, inawezekana huyu ambaye anakuambiaga maneno mazuri, huyu ambaye anakuambiaga I love you, inawezekana yeye ndo amekusababishia yale maneno. Ndio maana tunahitaji kabla ya kuconclude, kabla ya kumpa mtu nafasi ndani ya maisha yetu, kabla ya kumpa mtu kitu fulani, kabla ya kukubaliana na mtu, kuchunguza kwanza zaidi ya vile ambavyo unaviona nje, sababu watu ni wabaya. Imagine huyu mwanamke ambaye ameua mtoto wake, alafu anachukua mtoto wa mwenzake na analia. Sulemani asingekuwa na roho ya kuangalia, ya kuchunguza ndani, angeishia tu kwa nje, angedanganyika. Akasema mniletee upanga nimkate huyu mtoto mara 2, alafu kila mtu achukue kipande. Na yule mama aliyemuua mtoto wake, sababu si hana uchungu wa uzazi, wa kwake amesha kufa, kwa hiyo hata wa mwingine akifa yeye hasikii uchungu ndani mwake. Mara moja akasema ndio tumuue tu, na hapo mfalme akapata majibu ya kwamba huyu mama aliyekataa mtoto auawe ndio mama wa huyu mtoto. Unaposoma kwenye hapo Wafalme wa Kwanza sura ya 3 mstari wa 28, Biblia inasema na Israeli wote wakapata habari za hukumu ile aliyohukumu mfalme, wakamwogopa mfalme, maana waliona kuwa na hekima ya Mungu ilikuwa ndani yake. Hekima ya Mungu ilimfanya mfalme achunguze zaidi ya vile ambavyo vinaonekana. Rafiki yangu, usidanganyike na dunia ya leo. Watu ni wabaya. Watu ambao unaweza wamfikiria huyu ni mbaya, kumbe ndio ambaye ni mzuri kwako, na yule ambao unafikiria ndio mzuri, kumbe ndio mbaya wako. Kwa hiyo Mungu akusaidie siku ya leo kwamba usiwe unaishia tu kwa kile ambacho unaona nje, usiishie tu kwa yale ambayo unasikia, usiishie tu kwa kile ambacho kinavutia, lakini kuwa na roho ya kuchambua kwa ndani, nyuma ya haya maneno ambayo huyu anaongea anafikiria nini. Yaani Mungu akupatie huo uwezo ya kuchimba ndani, ili usije ukaanguka kwenye mtego ya kudanganyika na maisha yako yakaharibika sababu ya kutokuchunguza.
Unajua, mara nyingi watu tunakuwa na mawazo ya kufanya hiki na hiki. Nina project ya kuanza biashara, ya kufanya kazi fulani, nina idea ya kufanya hiki na hiki, lakini mara nyingi inaishia tu kwenye mawazo, hatuendi kwenye matendo, hatufanyi vitu vinavyoonekana. Sasa Sulemani alikuwa mtu wa ajabu sana, sababu yeye anatufundisha kufanya kile ambacho watu wengine hawakufanya, kuthubutu kufanya kile ambacho watu wengine walishindwa kufanya. Nikwambie, ukiwa na hiyo roho ya kufanya kile ambacho wazazi wako walishindwa, ya kuenda pale ambapo watu wa generation yako hawakuweza kuenda, utakuwa mtu wa ajabu sana. Tusiishie tu kuwa watu wenye kuwa na mawazo mazuri. Unajua, mimi nakuaga na mawazo, mimi ninakuwa na maidea, nikikuuzia hapa project yangu itakufanikisha. No, usikuwe tu mtu wa kufikiria kama filosofu fulani hivi. Kuwa mtu ambaye unafikiria kitu na unafanya kile kitu kwa mikono yako. Kuwa mtu ambaye unafikiria kitu na unakifanya kile kitu kiwe reality. Ukisoma kwenye kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 6, Biblia inasema Sulemani akajenga hekalu. Daudi alikuwa na wazo ya kujenga hekalu, lakini hakufanikiwa kuijenga. Sulemani alipopata wazo, hakuishia tu kufikiria, hakuishia tu kufanya plani, lakini akahakikisha ya kwamba anajengea Mungu hekalu. Kwenye kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 7, Biblia inasema Sulemani akajenga nyumba ya kifalme. Hakuishia tu kwamba nitajenga. Hapana, alihakikisha anajenga. Kwenye Mambo ya Nyakati ya Pili sura yake ya 8, Biblia inasema Sulemani akajenga mji mzima, miji yenye nguvu. Sulemani hakuishia tu kufikiria, hakuishia tu kufanya maplani, lakini alihakikisha kile ambacho kiko ndani mwake anakifanya kiwe reality. Rafiki yangu, tupunguze maneno, lakini tuwe wenye kutenda sana. Tupunguze kuwa na maplani nyingi kwa wakati moja bila kuhakikisha hata kwamba kimoja kinatimia. Yaani ni afadhali uwe na wazo moja ambayo utahakikisha ya kwamba haitabakia tu kuwa wazo, lakini itakuwa reality, itatimia hiyo wazo, badala ya kukuwa na mawazo mengi, kukuwa na maproject nyingi, alafu ukiuja kuangalia kwa mwisho wa siku hakuna kile ambacho kimetimia. Tujifunze kupitia Sulemani ya kwamba tusiishie tu kwa maneno, lakini tuwe watu ambao wanajua kufanya na kutimiza mawazo ambayo yako ndani mwao. Biblia iko nasema kwenye Wafalme wa Kwanza sura ya 6 mfalme wa 14, Biblia inasema basi Sulemani akaijenga hiyo nyumba akaimaliza. Unaona, akajenga na akamaliza. Kuna watu tunajua kuanzisha vitu, naanzisha hiki. Kila siku unakuja na mpango mpya, kila siku unakuja na project mpya, kila siku, yani wewe kila siku unaamkaga na vitu vipya, lakini hakuna kile ambacho kinafanyikaga. Sikia rafiki, acha hiyo tabia ya kuamka kila siku na mawazo mapya ambayo hayatimii. Ni afadhali ukuwe na wazo moja mwaka mzima, lakini uhakikishe ya kwamba umeanzisha kitu na unakifikisha mwisho. Tuache kuwa watu wa maneno, tuache kukuwa wa filosofu, tuache kukuwa waongeaji wengi sana. Huduma nyingi zimeharibika sababu maneno mengi kuliko matendo. Watu wengi, umepromise mtu kwamba hiki na hiki, leo tena unakuja unapiga promise nyingine, kesho tena unapiga promise nyingine, alafu mtu kija kuangalia kwa vyote ambavyo umepromise, hakuna hata kimoja ambacho kina dalili ya kutimia. Hapo unakuwa muongo. Kwa hiyo ili usiwe mwongo, ni kwamba hakikisha ya kwamba kile ambacho kiko ndani mwako unakitimiza. Usiishie tu kwa kuwa na mawazo mazuri, usiishie tu kuwa na maplani nzuri, lakini kuwa mtu ambaye unahakikisha ya kwamba mawazo yako au plani zako, project zako zinavaa mwili, unazitimiza. Sulemani alikuwa na siri moja, alijua kujipatanisha na watu wenye ujuzi na watu wenye vipaji. Unajua, mtu ukisikia tajiri namba 1 duniani, usifikiri ya kwamba ni yule mtu ndo anafanya kazi, yeye ndo anafanya biashara, yeye ndo anafanya kila kitu mpaka anakuwa tajiri. Hapana, lakini ni kwamba yule mtu anajua
kuweka kila mtu kwa nafasi yake. Ni mtu ambaye anajua kuona kipaji, uwezo ambao mtu mwingine uko ndani ya mtu mwingine, na anachukua na kuthamini ule uwezo na kile kipaji, anakitumia na inampatia yeye faida. Sulemani alikuwa na hiyo kodi. Unaposikia kwamba Sulemani alijenga hekalu, sio kwamba Sulemani ndo alichukua matofali, akachukua sementi, akachukua misumari, akaenda kufanya hiyo kazi ya kujenga hekalu. Hapana, lakini ni kwamba Sulemani alikuwa anajua kuweka kila mtu kwa nafasi yake. Ukisoma kwenye kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 5, Biblia inasema akajenga hekalu na Hiramu ambaye alikuwa artist, alikuwa mtu msanii mkubwa sana ambaye anajua design. Yaani Sulemani alikuwa na wazo, lakini ile wazo iweze kutimia, akachukua mtu ambaye anajua, akamweka kwenye nafasi, akamweka kwenye position, alafu kitu kikafanyika. Alafu nyuma tunakuja kusema kwamba Sulemani alijenga. Sababu gani? Alijua kuthamini na kuweka kila mtu kwenye nafasi yake. Ukisoma kwenye Mambo ya Nyakati ya Pili sura ya 2, utaona watu ambao Sulemani alitumika nao. Sulemani alikuwa na washauri, alikuwa na wakubwa wa majeshi, alikuwa na waandishi. Sulemani alikuwa na machifu ambao walikuwa wanamzunguka wakati wote, wanamwambia fanya hivi, wanamwambia fanya hivi tena, wanamwambia tunaona hiki. Yani ikamfanya awe na nguvu zaidi, ikamfanya awe na pawa zaidi. Sababu gani? Alikuwa na watu. Wafalme wa Kwanza sura ya 5 mstari wa 13, Biblia inasema Sulemani alikuwa na watu 30,000 ambao walikuwa wanamzunguka. Yani imagine, wale watu wote walikuwa wanatumika kwa faida ya Sulemani, na ikamfanya Sulemani akawa mtu mkubwa, akawa na nguvu zaidi, akawa na mvuto sana. Sababu gani? Alijua kutumia watu wenye uwezo. Sikia, unafeli mara nyingi katika mipango yako. Sababu gani? Wewe unajifanyaga adui ya watu ambao wanatakiwa wawe marafiki. Yaani wewe karibu yako unataka wewe ndio uwe na akili sana. Ukiona watu wenye ujuzi, ukiona mtu mwenye kipaji kukuzidi wewe, ukiona mtu mwenye anajua kufanya kitu fulani kukuzidi wewe, anakuwa adui yako. Wakati huyo ndo angetakiwa awe rafiki wako, ndo ungetakiwa ujipatanishe naye sana, ili uweze kufaidi ule ujuzi wake, ili uweze kufaidi kile kipaji chake. Acha hiyo tabia ya kupingana na neema za watu. Acha tabia ya kujifanya adui ya watu wenye neema, sababu unakuwa unajizuia wewe mwenyewe usiendelee. Sulemani anatufundisha ya kwamba ukiona huyu mtu ana akili, ukiona huyu mtu ana kipaji, huyu mtu ana Mungu, patana naye, ambatana naye, usiachane naye. Yani jifanye hata wakati mwingine mjinga, jifanye hata wakati mwingine mfanyakazi wa huyu mtu, lakini unajua kwamba mimi natafuta ujuzi wa huyu, mimi natafuta akili ambayo huyu iko nayo. Na utaona hata wengine mabosi, ukiwa boss kwenye kampani au ukiwa kiongozi fulani, ukiona wa chini yako anafanya vitu vizuri, yuko excellence kwa vitu vyake, ana akili, wewe unaanza kumpiga vita. Acha hiyo tabia ya kuwapiga wale watu wa chini vita sababu ya position yako. Ukiona yule mtu pale anajua, ana kipaji, yani ni mtu ambao unatakiwa umtumie vizuri, ni mtu ambao unatakiwa umulete karibu yako, sababu atakusaidia wewe kuweza kufanya vizuri sana. Lakini ukimchukua kama adui, ndio hapo tunakuwa tunabaki nyuma zaidi sana. Wa Afrika mara nyingi, watu ambao wana vitu vizuri, watu ambao wanajua sana, watu ambao tungewathamini na kuwa protect, ndio wale tunakuwa tunafukuza, ndio wale ambao tunawapiga vita, ndio wale ambao mara nyingi wa Afrika tunataka kuangamiza watu wenye vitu, watu wenye wana msaada, mchango mkubwa sana, ndio wanakuwa maadui. Na ndio maana watu tunakuwa tunachelewa. Tuache hiyo tabia, tujifunze kuthamini vitu vya ambavyo viko ndani ya watu, tujifunze kuthamini vipaji vya watu wengine, ili viweze kuwa faida kwetu na maisha yetu yawe yenye baraka. Sulemani alikuwa mtu ambaye alipata jina kubwa sana duniani sababu ya ujuzi ambao ulikuwa ndani mwake. Yaani ujuzi wake ilifanya anatafutwa. Ujuzi wake ilifanya watu, wafalme wanatoka duniani kote kuja kumsikiliza, kuja kumwona yeye.
Leo hii dunia imechanganikiwa. Yaani ukiangalia watu ambao wanasikilizwa, ukiangalia watu ambao wanafuatiliwa na watu, iwe kwenye mitandao ya kijamii, ukiangalia kwenye social media, utaangalia mtu ambaye ana mamilioni ya mafollowers, lakini vitu ambavyo anavifanya ni vitu vya ujinga, vitu vya upuuzi, vitu vya kipumbavu, lakini ana mamilioni ya malike, mamilioni ya mafollowers. Sababu gani? Watu hatupendi tena kutafuta ujuzi, tunapenda kujulikana kwa ujinga. Na utaona na hata watumishi wa Mungu, watu wameacha kuhubiri kweli, watu wameacha kuhubiri vitu vya kusaidia watu, wameingia kwenye upumbavu, wameingia kwenye vitu ambavyo unajua hivi vinavutiaga watu, lakini havina akili yoyote, havina hekima yoyote. Sikia nikwambie rafiki, sikia nikwambie wewe ambaye unafanya huduma kwenye social media, wewe ni mhubiri kwenye social media, acha kufanya vitu kwa ajili ya kujulikana, lakini fanya kitu ili usaidie watu. Acha kuhubiri mambo ambayo watu wanataka kuyasikia ili upate followers, upate like nyingi, lakini hubiri kitu ambacho unajua hii hapa itasaidia. Hata kama ni mtu mmoja itamsaidia, sababu mbele za Mungu utaulizwa kwa kile ambacho unakifanya. Tutumie akili vizuri, tuache kutafuta majina kwa upumbavu, tuache kutafuta followers kwa upumbavu, tuache kutafuta likes kwa vitu vya upuuzi. Akili. Sulemani alikuwa mtu mwenye akili, akatunga nyimbo zaidi ya 1000. Sulemani aliandika proverb, mithali zaidi ya 3000. Sulemani aliandika kitabu cha Mithali, aliandika kitabu cha Mhubiri, akaandika mambo ya Nyakati, akaandika nyimbo. Sulemani alitumia akili, na hiyo akili ilimpa jina duniani kote. Na wewe pia acha kufanya ujinga, acha kufanya upumbavu. Mtumishi wa Bwana, acha kuongea vitu vyenye, yani wakikuangalia kwanza umri wako na vitu ambavyo unavifanya na vitu ambavyo unaviongea haviendani, sababu tu ya kutafuta jina, sababu ya kutafuta likes. Unaweza ukapata jina kwa kutumia akili, unaweza ukapata jina kwa kufanya vitu vizuri, unaweza ukapata jina kwa kufanya vitu vya ukubwa. Sulemani alikuwa kansela wa kimataifa. Watu walikuwa wanatoka duniani kote, wanakuja kusikia maneno ya hekima, wanakuja kufaidi akili ambayo ilikuwa ndani ya Sulemani, na ikampatia pia Sulemani kujulikana. Sikia rafiki, tutafute jina kwa kufanya vitu kwa akili. Akili inaleta jina, akili inaleta mafanikio, sio mambo ya upuuzi na upumbavu kwenye mitandao. Ni kuharibu vizazi, ni kuharibu generation, ni kuharibu watu ambao wanatutegemea kwamba tungewasaidia. Jambo la mwisho ambalo ni kodi ya mafanikio tunajifunza kutoka kwa Sulemani ni kwamba tumheshimishe Mungu au tumheshimu Mungu kwa yale ambayo ametupatia. Unajua Sulemani, tofauti ya Sulemani na watu wengine na wafalme wengine ni kwamba Sulemani hakuwa anafanya vitu ili apate pesa, lakini alikuwa anatumia pesa kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Leo hii watu wengi sana, yani kila kitu mtu anafanya kwa ajili ya pesa. Na wahubiri, anahubiri ili apate pesa. Dokta anatunza watu ili apate pesa. Kila mtu anafanya vitu ili apate pesa. Mimi na wewe rafiki, hatuitwi kwa ajili ya kuwa watumwa wa pesa, lakini pesa zinatakiwa zitutumikie, pesa zinatakiwa zitutafute, sababu ya vitu ambavyo vipo ndani mwetu, alafu na sisi tutumikie Mungu na zile pesa. Ukisoma kwenye Wafalme wa Kwanza sura ya 10 mstari wa 23, Biblia nasema Sulemani aliwazidi wafalme wote kwa utajiri. Wote wa duniani hakuna tajiri aliyemzidi Sulemani, na kwa hekima hakuna yule aliyemzidi Sulemani. Sababu gani? Sulemani, watu wanatoka, wale wafalme wanakuja kwake, hawakuwa wanakuja mikono mitupu, wanakuja na pesa, wanakuja na mali. Na zile pesa Sulemani anachukua, anajenga na zile pesa, anajengea Mungu hekalu, anajenga town, anajenga nyumba ya kifalme, anasaidia watu. Wewe unakuwa mtumwa wa pesa, na ndio maana wakati mwingi zile pesa hatuzipati, na watu wengi wanafanya mabaya ili kwa ajili ya pesa. Yani uko tayari uhubiri uongo ili upate pesa, utoe unabii wa uongo ili upate pesa, uongee vitu vya uongo, upumbavu ili upate pesa. Nikwambie, acha hiyo tabia, fanya kwa bidii, tumia akili, pesa utazipata,
alafu zile pesa tumikia Mungu na zile pesa. Usiwe mtumwa wa pesa, lakini pesa zikutumikie wewe. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Nikuombe tena kwa moyo wa unyenyekevu ya kwamba share hii video na warafiki, share kwenye contact zako. Unaruhusiwa pia kuipost kwenye page zako, kwenye social media zako. Lengo ni moja tu, ya kwamba iweze kusaidia watu wengi sana. Mungu akubariki. Mimi naitwa Bienvenu Wanzire. Nikuombe tena ya kwamba uweze kunifollow kwenye page zangu kwenye TikTok Bienvenu Wanzire 31 au Bienvenu Wanzire 31 ni TikTok yangu, na kwenye Facebook Bienvenu Ministries Online, na YouTube ni ile account yetu, channel yetu Bienvenu Ministries Online. Mungu akubariki na Mungu akufanikishe zaidi hata ya Sulemani, kwa jina la Yesu Kristo.